Arestado ang isa ka high-value individual o kon HBI kag isa ka estudyante matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Estancia Municipal Police Station sa Barangay Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, pasado las 7:08 sang gabi Miyerkules, Agosto 5. Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias Marco, 39 anyos, laborer kag amo ang main subject kag residente sang sitio Kawayanan, Barangay Bulaquinia, Estancia, Iloilo nga ginakabig nga high value individual o kon HBI. Arestado man si alias Jillian, 18 anyos, estudyante kag residente sang Barangay Kanuan, Estancia, Iloilo nga ginakabig man nga street level individual o kon SLI. Suno kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, hepe sang Estancia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga natigayon nga nabaklan ang main subject sang isa ka sachet sang ginapatian shabu sa balor nga 15,000 pesos. Dugang paniya nga nakuha pagid sa operasyon ang duwa ka nut-tied plastic sachet sang ginapatian shabu, 4 ka medium size heat sealed plastic sachet sang ginapatian illegal nga droga kag iban nga non-drug items. Sa kabugusan, nagabug-atanan sang 242 gramos ang narecover sa operasyon nga may standard drug price nga 1,645,600 pesos. Sa investigasyon sang kapulisan nga madugay na nga ginamonitor ang mga suspitsado sa diin nagakuha ang mga inisang supply sang illegal nga droga sa parte sang Rojas, Capiz kag Iloilo City. Ang operasyon ginpangunahan sang Estancia MPS sa koordinasyon sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEO Team 3, Provincial Intelligence Unit o kon PIU kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company o kon 2nd IPMFC. Sa karon mga ka-K5, ang mga nadakpan ang yara sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station kag napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa 5th Distrito, ini si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga gin-opdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.